you know, when you're in that time din, yung desperation mo, syempre gusto mong mabuhay, you're in survival mode. Pero the fact na hindi niya binitawan yung, like, hawak niya yung bata, hindi niya naman anak yun. So, I commend her. I'm so proud of her. Then she did not abandon her responsibility. I hope that this will make the Hong Kong community the essence, the importance of domestic workers, that even in the tragic situation, we will not abide or we will not abandon our job. Terus harapan saya bagi teman-teman yang sudah meninggal itu bisa ditangani sebaik mungkin, karena mereka, bagi teman-teman yang punya anak, mereka masih punya harapan yang sangat besar untuk anaknya. Terus mungkin bagi teman-teman yang menjadi tulang punggung mereka, mereka juga punya tanggung jawab besar untuk keluarga mereka yang ada di Indonesia.